Oh. Bye-bye. Yeah. Thank you, Bamboo. Ma. Woohoo! Hi! Ulit na nung ikan sa bamboo. Hi, Dong. Thank Oh. you. Sa suporta. Okay. Sa suporta. Paano ka ito? Ganyan na sila daw. 110. Asa magbayad? Towel. Mako towel. 180. Oh, siapa? Niya na lang. Paguli. Unsa nga na siya nga product? Magnet. Wala lang akong kuan, okay, butang sa rep. Ah. Para na remembrance nga. Oo. Mga tutag Pila man na siya? 110 daw. Oh. Toothbrush, toothbrush. Tangan nag toothbrush. Kawayan? Oo. Wow. Unique. Pila po. Wala kubalo katurang tumutar na. Katurang Na bamboo dire, bamboo ano, tasa. Lagayan sa toothbrush. Oh, may napa sila durian. Chocolate oats. Durian coffee, oh. Chocolate oats. Matcha. Cacao matcha. Pila ka ni? Tapila ni cacao matcha. Darling, tapila ng cacao matcha. kao na, chocolate na. Ang kadas malato sa sulod ay barato na dito. Oh. 90 Ah, 290 daw, Jo. 290. Oh. Thank you.